आज आसी मो ससुर घर को राखी बांधा तो चलते देखिए केमती राखी बांधा हो। देखो ना भाई भाई भूणी की देखो मीठा खाइते हो ये बाबा उठा भूणी की उठा कठण उठा भूणी उठा कोठी उठा एगेला कर दे हक कर दियो सीए कर तू ये राखी सोर पड़ी ना हां भाई भाई और निन निन छौड़ बेलून दे मन रछरा होछरा पेडियो का कर दिना दिना फोटो उठा हां बेलून दे दो बाबा ये वो सत्रम सेही न खोइले त ए जा मत गेली अछि रेडी करू तुझे हम त कोइ दिन मन रेडी करू बेडू जा ए एडू जा घोरी छेव मत जा हां सरी बना बेलून मु देमी तो नोना को मानलो नोना ना सेठी बांधी दो सरी रूपा रेडी अछि चलो धरो तू ना तू भी खाई बतू ना ये तो माची जी वाला बनाना कर देने माची या हो च तो है क्या अंदर चटा छोटा रखे अंदर बाबा तो ते क्या रखे अंदर आवे का खाइयो एटा लास्ट है गुटा खाइबो ना तो रात रो खाइबे नी आज बाकी दिया आज रात में खाई ढेणी तुम कुडो की सही जे ये ना के पर किसनो माछा ए तो मामा बोल ना गुडला फोटो उठाओ रे पपी दीपा मोर हमर समस्त फोटो उठिलो कैमरामैन है ये उठाओ ना बंदर टीम मारो काटो एक मात्र छोड़ा देखो हां चंदन करे हां मत दे खाली एक मात्र बेलून दिसाला बोड़ दे दी केते तळे दे ये देखो मोर स्त्री बोड़ छोड़ा नन्ने नहीं होला सर लगा भाई मीठा देश में मिलूं तो नहीं मीठा ना मीठा कॉपी दिबा छे छोड़र पो राखी मामा अगर ना क्या क्यों मामा कॉपी दिबा आ गया तो छे हां सही देख बाबा बस जाओ तो जाओ समझ दो हां समझ जाओ उगे ये वाला समझ दे लो पूरा टाइगर है बड़ा फैमिली को उठवा मम्मी रो गेले मोसा रोज से अरे मोसा सेल्फी से बैग में दे जाना पछुआ हाय
এই আমার ছড়া ସେଠି ମାଆକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆ ବସୁନି ଆଉ ବୁଝେ ମୁଁ ତ ଆମ ମିଗାଲ ବୁଝେ ହଁ ବାସ ଆଉ ଛୁଆ ଛୁଆ ଠିଆ ଦେଉଛି ଠିଆ ଦେବା ମିକି ଦୁସୁନି ଆଉ ଛୋପା ବୁଝେ ହଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ମିକି ବୁନୁଲେ ଇଏ ମାକଟିଆ ଏକ ଉଠିବ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମୁଁ ବୁନୁନି ଦେ ମାନ ଚାଲ ବଢିଆ के बात बोल लो ମୁଁ ଆଣିଛି ତ ଖାଇ ଦଉଛି ମତେ କିନେ ଦେଖିବ ପଡେ କିନେ ବାପା ଫାଟି ଯିବ ସେଠି ପୁରା ଆଇଲା ମୋଦି ପୁରା କାଟି ଦେଲି ଏ ବାପା ଆଇଲା ଜେଲୁ ଏ ପୁରା ଆଇଲା ନି ଖାଇ ଦିଅ ପୁରା ସାଗ ଆଉ ଦିନ ସାକି ରୋଦି ଆହା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉ ଖାଲି ଖାଉ ଆଉ ଭିଡିଓ ହଉ ତ ଏ ଧରରେ ପାମ୍ପଡ଼ କଥା ଭିଡିଓ ବାହାରି रो କିଛି ଭିଡିଓ ଗେଲି ଫୋନ କରିଛି ନାଇଁ ତୁ ବାবা ଭାଇ କୋଟି ଛୁଆ ଗେଲି ଉଣ୍ଡା ସେ ବୁଝିନି ବୁଣ୍ଡା ଏ ଭିଡିଓ କରି ଛାଡି ଦେ ଆଦି ଭଉଣୀ ମେ ସାତ ତଳେ ତ ପରୁଆ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖ କେତେ এই বুড়া এই ଖୁଲା ଖୁଲା স্পেশাল বুড়া বনাই ଖାଲି ଅନୋଳି ବାବୁ ଏଡେ ବড় ବୁଢା ବୁଣୁଛି ଦେହ ମୋଠି ପଇ ଦେଇଛି ବେଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁରାର ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ବୁରେ ଆପଣ ଖାଇବେ କି ଆଇଲୁନି କେନେ କି ବା ଆଇଲୁନି କେନେ ନା କାଟି ଦଉନି ଖୋଲି। ସମୁଦ୍ର 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 ବାବୁ ଛଅ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଏ ଆରେ ଦେଖ ସେଟା ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି ନେଇଛ ନା ଖୋଲି ଦେ ଆଇ ନାଇ ହାଲୋ ହାଇ କର ବେ ସାତ ତାଳ ପଙ୍କଦର ଫାରୁଆ ଦେখ ସାତ ତଳେ କିସ କୁହନ୍ତିବେ ପଙ୍କ ତଳେ ଫରୁଆ କରକ ବାହାରୁଛୁ ଚାଣ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ଫରୁଆ ବାହାରୁଛୁ ବାସ୍ନା ଗାଇଲା ନା ଜୁହାର ମୁଁ ମରି ଯାଏ ଏ ଫୁଟେ ବন্ধ ରାତି ହେଇଯିବ କିସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ଘର ସଂସ୍କାର ଥାକି କେତୁଲ ରଖିଲ মাই ছাকি রাখি দি ଆଜି আচ্ছা তো আনছি मुझसे भी छोटा ना बोलू छोटा ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧର मुना मिनी ସବୁ ଚଳେ তো কোন ଧର ତ ହବ ନେ ନା ଧର ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇ ଧରିକି ଆଗରେ ଦେ ଗାଁ ଭିଡିଓ ଧର ଭିଡିଓ ଧର ଧର ବେ ଭିଡିଓ କର ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ କର ବାପା ଧୀରେ 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 ଧର ପୋଲା ପୋଲା ପକାନି ए ओपन है ଏ नो ଛେ ଧର ଛେ ଧର ओए मैं नहीं खाती आज पुणे खा लेंगे ମୋ 16 ବର୍ଷ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇକି ଠକି ଦେଲା ଆଜି କରନି সৌলি না আমরা মাছ খাই রো ଆହା ମୁଁ একলা ପାମ୍ପଡ଼ ଖା ନା ନା ଭଲ করে ଓ ବେ ଜୋର ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇ নিরাম কড়া করে आ नहीं जो तने पापड़ निराम कोड़ा हां हां कोड़ा तने की जगह पापड़ नहीं जो तू काद में तने पापड़ नहीं जगह है ने बापा का डोले বুঝছে না हां ना का पापड़ चले বুঝছিস যা খাই জন জায়গায় যাবে गेली नहीं चल दो आ गई है बापा ने बापा कोन ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଡିଲର ଏଇ ए गेली हो নলির কি হাত না ताक दे देखाओ ताक बोलुची जे तुम ए गेली 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 हे गेली धर तो गेलु पड़ी गेले ने हां हां रख ले এই যে তো না বলে बापा আ শুনো আও मिकिया रुटी देखा गेलु नियो ना तो हमर की चलेनी गेल नहीं रहो गेल नहीं रहो भूली तोले नोली नहीं गेला ये हाथ मारी हो बसी खाइयो खाली হ্যাঁ नियो 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 ये पासा भागी नियो কালকে भागी जो ढाकी उजी
ତା ଭାଇଦାର ନୂଆ ଚାକିରି ପହଞ୍ଚିଛି ଭଲ ତା ଭାଇଦାର ନୂଆ ଚାକିରି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ଖାଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ତ ବାବା ଉଠା ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ଝୁଲାରେ ଯାଏ ଏଇଠି ତୈଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କୋଉ ଜୋର ପଢାଲି କରୁଛୁ ତମେ କରୁଛ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଲେ କେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ପାପଡ଼ ଦେଖା ଦେବି ହ୍ୟାଲୋ ପାପଡ଼ ଦେଇଦେ ନାଚିଲେ ତ ହଁ କିସ କରୁଛ କେହିବି ତୁ ନାଚ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଅନ୍ନ ମିଠିଆ ଘାସ ବାଇଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ସାରଟା ତୁ ଖାଉଛୁ କଣ ବୁଣୁଛୁ ବେଶୀ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ରୁହ ସେ ମାମୁନିଆ ରଖିଦେଇନି କି ଛୁଆ ପାଇଁ କି ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ମାଂସ ମିଠି ତ ନଳିବେ ମିଠି ଖାଉ ଯେ କିସ ଯା ଆମ ପୁଅ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ତାକୁ ଦିଏ ରୋଜଲିଆ ଗାଡ଼ି ତାନେ ନା କର ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧତେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏମିତି ଖୁସି ଆସି ହେଲେ କେମିତି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।